Sir! Are you on duty? Can I get a ride? What? Ay, English speaking, di ma. Istorya ha? Ikaw lang istorya, kay di ko kamao mo English. Samot na kuga. Ingon ka nakatungtong ka college. Nakatungtong lagi ko college, pero namaligya raman ko dito. Ay, istorya ra. Kundi, ikaw ko na masahiro. Na, Alang-alang nga ako diri, konduktor ako niya. Ikaw, gid istorya na, kay ikaw ko na masahiro. saon man ni pag-English, di ra pa ko kamao. Gamit ni ron akong in English nga, tinayaan na raman eh. Sige, good ah. Di, atong, Kaya na nimo. atong sulayan. Wait lang, ma'am. Sakto to. Wait lang, ma'am. You are the bag that, ma'am? What do you mean? This one, bag, ma'am, bag. Yeah, okay. Oh, please. This one, ma'am. You go to the package, ma'am. Okay. In motorcycle. Okay. Please sit, ma'am. Sit. Sit the bangko. Oh, sit the bangko.